এরপরে শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করছেন আমাদের ক্লাবের সহযোগী অজিত দাস মহাশয়। এরপরে শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করছেন আমাদের অত্যন্ত কাছে আমাদের জামবনি ব্লকের সিডিপিও সাহেব মাননীয় কার্তিক মুখার্জি। এরপরে শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করবেন আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ, পরামর্শদাতা সেই বালাজি পান্ডা মহাশয়। এরপরে একে একে যারা অতিথি রয়েছেন আমি তাদেরকে বলবো আপনারা একে একে শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করুন। अब सानाम को बन बढ़ाया 30 जून हुल महा 1855 सपना 30 जून लेके अब जेतान उनको शिवरिया उनको लालचिया उनको जहाँ अब को रोज देखना इंग्रेज और उनको गाते जमीदार महाजन नुकु बिरुद्ध जहाँ अपना माटी लगी अब संसार को बांचा लगी जहाँ की हुल कथा किन होलेदा उनकी बीर सिधु कानू चाँद भैरव उनको फुलो जानो उनको अपना तलारे जाय जीवन को तहन मा नवा के आश और उनको दिशा उदुग डहार तक अब खेरवा भकन को माना से बोल रहा मा हेलो गाड़ी लगा करो Hey! Mande to saya. सिधु कानू जीत कर सिधु कानू जीत कर चाँद भैरव जीत कर फुलो जानो जीत कर दिल के माझी जीत कर बिरसा मुंडा जीत कर 30 जून हुल महा जाय जुग जियरता है माँ 30 जून हुल महा जाय जुग जियरता है माँ नवा तला থেকে नवा उनकुआ उजर कमी होरा नवा जहाँ शहीद बेदी मेना नवा रे बाहा एम जहाँ कमी होरा ওনা তো বুঝতে না আমাদের এর মধ্য দিয়ে আমাদের শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের পর্ব শেষ হলো। এরপরে আমি অতিথি বর্গদেরকে বলবো আপনারা সকলেই স্টেজে চলে যান।